ଅତୀତରେ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କାହା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା? ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାନରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ବ୍ୟାନରରେ କେଉଁ ପଦ ଲେଖାଯାଏ? କିଏ କିଏ ମନା କରିଛନ୍? ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଲୋମନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସଲୋମନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଗୃହରେ ଥାଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେହି ପଦ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟାନରରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ କିଏ ମ୍ୟୁଟ୍ ନାଇଁ କରବା? ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାନରରେ ତାହା ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ବା କ'ଣ ବୋଲି କହିବି, ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ସେହି ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମଣିଷ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମେ ଜାଣୁ ଯୋହନଙ୍କର ବାପା ଜିଖରିୟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ସେଇ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମହାଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ଜଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଳି ଅନୁସାରେ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ କେତେବେଳେ କହନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୌର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଶା ପାନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଶୁଚି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରହିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦୂତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ବୋଲି ଜିଖରିୟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ପୁଅ ନ ହେବା ଯାଏ ତମର ମୁଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ, କଥା କହିପାରିବନି। ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ସତ ଯେଉଁଦିନ ଯୋହନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କି ନାମ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଳକରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ଯୋହନ ବୋଲି। ଜିଖରିୟ ଗୋଟେ ଫଳକରେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବି, ବୁଢ଼ାପଟାରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ପୁତ୍ରର ନାମ ଯୋହନ ବୋଲି। ଆଉ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତାର ନାଁ ଯୋହନ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ମାଆକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ବିଲରେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କି ପ୍ରକାର ତମର ପୁଅର ଯତ୍ନ ଦେବେ ନେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି, ସେପଟେ ଆମେ ଗଲେ ଏ ବିଷୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ କି ପ୍ରକାରେ ସୁଗଠନ କରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେବେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ କି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ଗଠନ କରିବ ବୋଲି। ଆଉ କେବଳ ଯୋହନଙ୍କ ପିତାମାତା ଏଲିସାବେଥ ଆଉ ଜିଖରିୟଙ୍କୁ ତାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତାହା ନୁହଁ। ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂହିତା 127ର 3 ପଦରେ,
संतान गण सदा प्रभुंकर देइथिबार पुरस्कार आउ तांकर देइथिबार अधिकार अटे। अर्थात परमेश्वर पुरस्कार स्वरूपे माँ बापांकर कोଳରେ संतान मानकु दियंती। आउ द्वितीय विवरण 6 पर्वरे लिखा जाए जे से संतान मानकु तुमे केते केते बेले परमेश्वर विषय शिक्षा देव आ परमेश्वर उद्देश्य रे व्यवहार करबो बोली। केते बेले बसिबा समय, चलिबा समय, उठिबा समय, सोइबा समय, अर्थात सबु बेले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मु कोन पई ए समस्त विषय कहूची मोर प्रिय माने, आमे जेरुसालेम मंदिर विषय शिक्षा पाइबा पूर्वरु परमेश्वर आमान को जो छोटिया मंदिर गोटे परिवार रूपक मंदिर देइछंती आमे ताकू सुगठन करिवार आवश्यक रहिछि। तापरे मांडलिक विषय आसीबो, तापरे मंडली गृह आसीबो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एटा आत्मिक विषय कहूछि मु, जागतिक विषय नुह, किंतु आत्मिक विषय प्रथमे परमेश्वर का उद्देश्य रे आमान को निजर हृदय को परमेश्वर गृह स्वरूपे मंदिर स्वरूपे सुगठन करने को पड़ो। आ परिवार रे जो संतान मान को परमेश्वर आमको दी अछंती से हृदय को मध्य अर्थात से आम परमेश्वर उद्देश्य रे सुगठन करी प्रस्तुत करने को पड़ो। कारण कौन? कारण आम समस्ते जानू आउ प्रथम करंतिया 3:16-17 लिखा जाए जे तुमे माने होछ ईश्वरंकर मंदिर, तुमे माने होछ ईश्वरंकर मंदिर। आ जे कोनसी व्यक्ति सेही मंदिर को नष्ट करी परमेश्वर कौन करिवे? ताकू नष्ट करिवे। जे से मंदिर को नष्ट कला आ से मंदिर रे किए वास करंती? पवित्र आत्मा वास कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अर्थात अनेक समय लोक माने कौन होती? भ्रांत होती आ कहती मोर शरीर मालिक मु अटे, मोर शरीर मालिक मु अटे आ मोर शरीर को जे प्रकार इच्छा करे से प्रकार मु व्यवहार करिवे बोले मंद उद्देश्य रे मध्य शरीर को व्यवहार करंती। किंतु मोर प्रिय माने जदि जने निशा खाउची आ निशा द्वारा तार लिभर के किडनी जदि खराब है निश्चय तार मृत्यु एका घटिबो। आउ से मृत्यु निमंते निश्चय से दायी अटे। जेहेतु परमेश्वर कहउचंती सेही मंदिर को जे नष्ट करे मु ताकू नष्ट करे, परमेश्वर छाड़िबेनी। अर्थात गोटे प्रकार आत्महत्या बा हत्या कला परि ताहा अटे पाप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आउ ए वाक्य एटा साधारण वाक्य नुह, बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्य अटे। मु मध्य चिंता करू नथिली। आउ आमे ए वाक्य रु एटा शिक्षा लाभ करूछु जे परमेश्वर चाहुथबार गोटे मंडली गृह अपेक्षा आमार प्रत्येकंकर पारिवारिक गृह व्यक्तिगत गृह बा मंदिर प्रभुंक निमंते सुगठित हो। पवित्रता सेठी रहो, धार्मिकता वास करू, सेठी प्रेम वास करू, सेठी उत्तम बुझामण वास करू, सेठी परमेश्वर वाक्य वास करू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आमार मध्य जदि आज मो जने जनकर यूट्यूब रे देखुली मो रांधला बेले कहार वाक्य सेटा मोर मने पड़ू ना, किंतु बढ़िया लगला से उदाहरण जे पवित्र आत्मा कौन करती से विशृंखलार प्रभु नुहति, से श्रृंखलार परमेश्वर अटंती। आउ से पारा सहित से तुलना करी से उदाहरण दौले। से कहूतिले जो परिवार रे अंजलि भोड़ी टिके म्यूट करी दियो, अंजलि भोड़ी टिके म्यूट करी दियो। आ से जगह रे से उदाहरण दे बुझौथिले
अंजलि भौणी म्यूट करी दियो। हेलो हेलो अंजलि भौणी म्यूट करा। से बहुत सुंदर भाव बुझौथिले जे गोटे घरे जदि पारा बसीची पारा ताहेले टिके ताली मारी देले मध्य से कौन हब से उड़ी कर पड़ेब। आउ अलगा कौनसी जदि पक्षी बसीची पारा अपेक्षा ताहले आमे ताके टिके ताली मारले मध्य से जीव नाही बोली कहउतिले। अर्थात से कहउतिले पवित्र आत्मा विषय बुझौतिले जे पवित्र आत्मा विशृंखलार आत्मा नुहंती से शांतिर आत्मा अटंती। आउ जो परिवार बा जहार जीवन रे विशृंखला आसीब पवित्र आत्मा सेठी वास करिवे नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सुंदर लागुतिला से उदाहरण सुंदर लागुतिला। आउ जहाँ भी हो आमे ए वाक्य द्वारा आमे एटा शिखुछु आमका अंजलि भौणी म्यूट करी दियो। आमानकर व्यक्तिगत जीवन को अंजलि दीदी म्यूट करो। आमानकर व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को अर्थात परिवार जेते जन रहू समस्त को आम प्रभु निमते सुगठन करूँ। पुणी तापरे मांडलिक गृह बा परमेश्वरंकर उपासनालयर गृह निमते आमे ताकू मध्य सुसज्जित करवा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। निश्चय परमेश्वर इटा माटीर गृह अपेक्षा आमानकर जीवन रूपक जो हृदय तांकर मंदिर अच्छी ताकू से परिष्कार पवित्र देखा निमंते चाहते। से आमानकर से हृदय रूप मंदिर रे वास करबा निमंते चाहते। सेथिबाई आमको कौन करने को पड़ो सर्वदा शांति रक्षा करने को पड़ो पवित्रता को रक्षा करने को पड़ो। वाक्य आम हृदय रे वास करिबार रही प्रचुर भाव में दाऊद जे प्रकार कहती मो मोर खाद्य अपेक्षा पानीय अपेक्षा मो अधिक वाक्य को मो संग्रह करुछि बा ग्रहण करुछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ से कहती मुझेपरी पाप न करे एथिपाई तुमर वाक्य मोर हृदय मो संचक रखुअछि। अर्थात हृदय को बा निजर जीवन को पवित्र रखा निमंते हेले आमको केवल वाक्य बा पवित्र आत्मा साहाय्य निहाती आवश्यक अटे। बिना वाक्य रे आमे पवित्रता रक्षा करि पारिबा नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आउ आमे देखू जे पर एई जगारी आमे जहाँ अध्ययन करियछु जेरूसालेम मंदिर गोटे दिन बहुत सुंदर भाव सुगठन करथिले आउ तैयारी करथिले आमानकर सोलोमन तांकर द्वारा ताहा निर्माण करा जायथिला। किंतु समय क्रमे कौन हैला ताहा ध्वंस हो गला नष्ट हो गला। आ पुनर्बार प्रभुंकर अनुग्रह तांकर भविष्य वक्ता मानक माध्यम दे परमेश्वर कथा कही आउ सी जेरूसालेम मंदिर को निर्माण करुअछंती। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया निर्माण करुअछंती। आउ से कहूअछंती 3 पद रे लिखा जाए एई गृह को ताहार पूर्व ऐश्वर्यावस्थारे जे देखिला तुममानक मध्यरे एपरि अवशिष्ट किए अछि तेबे वर्तमान तुम्हें माने ताहा की प्रकार देखुअछ ताहा कि तुममानक दृष्टि रे अवस्तु तुल्य नुहे।
ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୃହକୁ ବା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଥିଲା, ସେ ଏବେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ତାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର କି ପ୍ରକାର ଏଇଟା ହେଲା, କି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଉଜାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ଆସି ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏ ଜାଗାରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଏହାର ଅବସ୍ଥା? এই ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଥାଉ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ହଠାତ୍ ଯଦି ତାର ନଷ୍ଟ ହେବାଟା ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ତଥାପି ତମେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ନୂଆ ଥିବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଦେଖିଥିଲ, ଆଉ ଏବେ ତାର ଭଗ୍ନାଶେଷ ଦେଖି ତମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛ? ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ'ଣ କର? ବଳବାନ ହୁଅ, ଆଉ ତୁମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଚାଲ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ କରିଚାଲ। ଆଉ 5ର ଧର୍ମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ବଳବାନ ହୁଅ। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ଆଗେ ବଢ଼, ଆଉ ଭୟ ନି କର, କାରଣ ଆମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆମମାନଙ୍କର ଯାଏ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପାପ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରେ, ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ସିଫନୀୟ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତି, ପାପକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଅନୁତାପ କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇଟା ଆଶା କରନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଯାଇ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛୁ, ପାପ କରିଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟକୁ ବା ତୁମର ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ କଳୁଷିତ କରିଛି, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ପରିଷ୍କାର ବାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ସେ କୁହନ୍ତି, ଫେରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛୁ। ଫେରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମନର ଫେରିବା ବିଷୟ ଜାଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଜୁନସ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିନିବିରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋନସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ ପାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି, ଜୋନସ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କଲେ,
पशु पक्षी गृहपालित पशु माने उपवास कले, मनीष माने उपवास कले, गर्भवती माँ माने थिले उपवास कले, छोट शिशु स्तन्यपायी माँ माने थिले से माने उपवास कले, रुग्ण माँ माने बापा माने थिले, आउ असुस्थ व्यक्ति माने थिले से माने उपवास कले। आ परमेश्वर निकटरे आपणार पाप को स्वीकार कले। आ से समस्त विषय परमेश्वर स्वर्ग रे थाई से मानकर हृदय को देखी से मान को अनुग्रह कले, विनष्ट कले ना रक्षा कले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अर्थात आमे जेतेबेले आमनकर मन को स्थिर करू, कहू प्रभु मु आउ केबे भूल करिबिनी, मु तुम निमंते सुगठित हेबी, तुमे जे प्रकार चाहूछ मोर हृदय को सही प्रकार पवित्र रखिबी, आउ तुमको मोर हृदय केवल स्थान देवी, तुम्हें ही मोर नियंत्रक हुआ, तुम्हें ही मोर हृदय बास कर बोली आमे जेतेबेले आगभर हेबा, आमनकर मन को बळेबा, सेतेबेले परमेश्वर आमान को कौन करिवे, अनुग्रह करिवे, साहस करिवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण एक गोटे विषय रही, सैन्याधिपति सदाप्रभु एक कथा कहते, आउ थरी अल्प काल मध्य आम आकाशमंडल पृथ्वी और समुद्र शुष्क भूमि को हलाइबा। कहले कौन? भूमिकंप हेब। कि प्रकार भूमिकंप? ए स्थल भागरे आ जल भागरे सिना होउसी, आकाशमंडल रे भी हेब। अर्थात शेष दिन, प्रभुंकर आगमनर दिन, पुणी आमे सकल गोष्ठी को हलाइबा, गोष्ठी सब गोष्ठीर लोक माने हलिबे। यही कथा कहती, आउ थरे अल्प काल मध्य आमे आमे सकल गोष्ठी को हलाइबा, आउ समस्त गोष्ठीर वांछनीय विषय सकल आसीब, पुणी आमे यही गृह को ऐश्वर्य रे परिपूर्ण करिबा। एहा सैन्याधिपति सदाप्रभु कहते। जहाँ भी ही जाओ, अनेक समस्या आसु, बात्या आसु, आ कौन बोल कहि साइक्लोन सब आसु, जहाँ भी ही जाओ, जेकोसी माध्यम वाक्य रे लिखा जाए गीत संगीत रे 91 रे, ये मोर दक्षिण रे बाम रे ऐत लोक पड़े, मात्र मो तुम ठारे स्थिर रही, सेटा मोर चक्षु देखिब, किंतु मो तुमर अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जहाँ भी जाऊ आम परमेश्वर ठारे जो माने स्थिर रहिबे, से मान को से कौन करिवे, आशीर्वाद युक्त करिवे। आउ आम्भे यही गृह को ऐश्वर्य से परिपूर्ण करिबा। एहा सैन्याधिपति सदाप्रभु कहते। कौ ग्रह को जो गृह नष्ट ही जाउथिला, सेही गृह को से ऐश्वर्य परिपूर्ण करिवे। आउ कौन कौन से ऐश्वर्य, रूपा आउ सुना मध्य परमेश्वर करटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेथि पाई तो स्वर्ग रे जो जगह रे प्रभुंकर लोक माने आमे चालीबा, सेही जगह सुनार जगह अटे। सुना परे प्रभुंकर लोक माने चाली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। एक गृहर पूर्व कालर ऐश्वर्य अपेक्षा शेष कालर ऐश्वर्य अधिक गुरुतर हेब। यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती। पुणी यही स्थान रे आमे शांति प्रदान करबा, यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती। केतेबेले? जेतेबेले लोक माने प्रभुंक प्रति फेरिबे। मोर प्रिय माने एटा गोटे थरे प्रभुंक प्रति फेरिले ताहा यथेष्ट नुहे। प्रतिदिन आमे निजको चेक करी, समीक्षा करी, परीक्षा करी आमे प्रभुंक निकट को फेरिबार आवश्यक रही। प्रतिदिन जेतेबेले दिन हो गला, संध्या आसिला, आज मु कौन कौन भूल कले कि प्रभु, आज मु कहा सहित की प्रकार कथबार्ता कली, कहा सहित कली लगिल कि अशांति हेले कि मोर एटा कहिबार नथिला कि मु ए जगह रे सहीबार कथा, मु कौन करी प्रभु, मु एटा पारू नहीं, मते तुम्हें साहाय्य कर। कौन करिवे? लास्ट रे शांति प्रदान करिवे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आमे समीक्षा करू, निजको परीक्षा करू, निजको तापरे प्रभुंक निकट समर्पित हेले प्रभु आमाको संभाळिबे, शांति देबे, तांकर शांति देबे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आउ गुड़ाए गभीर वाक्य सब रही, हेले समय हो गला,
बहुत गुड़ाए गभीर वाक्य। आ प्रभु अनुग्रह करंतु आमे माने दुर्बल न हो आमे माने मते आम व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को मांडलिक जीवन को मांडलिक रूपक मंदिर को परिवार रूपक मंदिर को व्यक्तिगत मंदिर को प्रभु को उद्देश्य सुगठन करूँ आ पवित्र आत्मा को स्थान दो आ प्रभु निमंते आमे प्रस्तुत हो प्रभुंकर आड़ को आमर मनोबल जे प्रकार प्रभु आम दुर्बलतार साहाय्य करेंगे आमको बल देवे से आम सहित अच्छी आउ शेष पर्यंत सहित थे तांकर शांति सी आम दान करेंगे। प्रभु वाक्य द्वारा आम समस्त आशीर्वाद अनुग्रह प्रदान करेंगे। आमेन।